السلام علیکم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ عظیم بادشاہ جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے اور اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ پچھلی سورہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ العلق کی پہلی 5 آیتیں اترتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اور گھبرائے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں اتنا گھبرایا ہوا دیکھ کر انہیں اپنے بھائی حضرت وراقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ حضرت وراقہ ان کو بتاتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس اسی طرح آئے تھے جس طرح وہ اس سے پہلے دوسرے پیغمبروں کے پاس آ چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کئی مہینوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورہ نہیں اترتی۔ انہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ بات سوچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم اور افسوس سے بھر جاتا ہے۔ پھر کچھ مہینوں بعد جس طرح صحرا میں ایک تڑپتے ہوئے پیاسے کو پانی مل جاتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت اپنی یہ سورہ نازل کرتے ہیں۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ الضحیٰ، یعنی نئی صبح۔ جس طرح ایک نئی صبح رات کے اندھیروں کو چیرتے ہوئے ساری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، اسی طرح اس سورہ کے ساتھ ایک نئی صبح سارے جہان کو روشن کرنے والی تھی۔ اس نئی صبح کا نام تھا اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ألم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ ہم قسم کھاتے ہیں روشن صبح کی اور رات کی جب وہ چھا جائے کہ اے محمد، نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا، اور بے شک بات کا وقت تمہارے لیے بہتر ہے پہلے کے وقت سے، اور بہت جلد تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ عطا کیا، اور تمہیں حقیقت سے انجان پایا اور پھر سیدھا راستہ دکھا دیا، اور تمہیں تنگ دست پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہذا یتیم پر سختی نہ کرنا اور مانگنے والے کو نہ جھڑکنا، اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہنا۔ چھٹی، 7ویں اور 8ویں آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احسان یاد کرنے کا حکم دیا ہے جو انہوں نے ان پر کیے، اور آخری آیت میں یہ حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہنا۔ یہ حکم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سبھی انسانوں کے لیے بھی ہیں۔ ہمیں اپنے خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ آج کی سائنٹیفک ریسرچ اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر رابرٹ اے ایمنز اور یونیورسٹی آف میامی کے ڈاکٹر مائیکل ای میکلو نے اپنی ریسرچ میں پایا کہ جو لوگ شکر گزار اور احسان مند رہتے ہیں، ایسے لوگ اپنی زندگی میں زیادہ آشاوادی ہوتے ہیں اور ایک زیادہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ ورزش کرتے ہیں، زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور
कम बीमार पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर E.P. सेलिगमन ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब कुछ लोगों ने ऐसे लेटर लिखे जिनमें वो किसी की रहमदिली के लिए उनके शुक्रगुजार थे, तो ऐसे लोगों में सिर्फ एक ही हफ्ते में बड़ा बदलाव आया। वो लोग ज़्यादा खुश रहने लगे। रिसर्चेस में ये भी पता चला है कि जो लोग शुक्रगुजार रहते हैं, ऐसे लोग अच्छे रिश्ते निभाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे बेटे, पति और पिता साबित होते हैं। ये बात औरतों के लिए भी उतनी ही सच है। तो हमें इन रिसर्चेस से क्या पता चला? खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनकर, उनके एहसानों को याद करके आप खुदा को कुछ नहीं देते, बल्कि ऐसा करके आप अपनी ही जिंदगी संवार रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज से ये आदत डालें। रोज सुबह उठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 5 एहसानों को याद करें और उन्हें लिख लें। फिर दिन भर उन एहसानों को याद करते रहें और रात में सोने से पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानों को याद करें। ये मेरा आपसे वादा है कि आप कुछ ही दिनों में खुद फर्क महसूस करेंगे। आप ज्यादा खुश रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और आपके दिमाग की टेंशन भी कम हो जाएगी। कुल मिलाकर आप ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। अब अगली आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को ये हुक्म दिया कि मेरी नेमतों को याद करने के साथ साथ उन लोगों के दर्द को भी समझना जिन पर अभी हमने वो एहसान नहीं किए। ऐसे लोगों के साथ रहमदिली, नेकी और शफकत का बर्ताव करना। हो सकता है कि तुम उनकी मदद ना कर सको, तो कम से कम उनके साथ सख्ती मत करना, अच्छा बर्ताव करना और जितना हो सके उनकी मदद करना। ये हुक्म सिर्फ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही नहीं, बल्कि हम सारे इंसानों के लिए भी है। शुक्रगुजार होने के साथ साथ ईमान वालों की सबसे बड़ी खूबी होती है दूसरों का दर्द समझ। आपको क्या लगता है आज हम कितने मुसलमानों में ये खूबियां हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आखिर में इस सूरह की शुरुआत के बारे में बात करते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात और दिन की कसम खाई है। अल्लाह ने अपने पैगंबर से कहा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और बेशक बाद का वक्त तुम्हारे लिए पहले के वक्त से बेहतर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वायदे को पूरा किया? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का वक्त पहले के वक्त से बेहतर नहीं था? क्या अल्लाह ने अपने बंदे पर बाद के वक्त में अपनी रहमतों की बारिश नहीं कर दी? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे पर फतह नाजिल नहीं कर दी और उन्हें सारे ना मानने वालों पर गालिब नहीं कर दिया? क्या अल्लाह ने अपने बंदे को इतना अता नहीं किया कि वो खुश हो गया? तो बताइए मुझे, क्या अल्लाह ने अपने किए हुए वादे को तोड़ा? याद रखिएगा कि ये अल्लाह के वादे हैं। रात और दिन का आना जाना बदल सकता है, आसमान और जमीन का निजाम बदल सकता है, मगर अल्लाह के वादे कभी नहीं बदलते, कभी नहीं टूटते। और ऐसा ही एक वादा अल्लाह ने किया है जो हर हाल में पूरा होने वाला है। वो वादा है आखिरत का वादा, एक दिन जो आने वाला है जब सूर फूका जाएगा और लोग अपनी कब्रों से बाहर निकल जाएंगे। अगर कोई इंसान कतरा कतरा भी हो चुका होगा तो अल्लाह उसके पोर पोर को जोड़कर उसे खड़ा कर उठाएगा और फिर हम सभी अपने रब के सामने हाजिर हो जाएंगे। उस दिन जो कामयाब हो गया, बस उसी ने सच्ची कामयाबी हासिल कर ली। ऐसे लोगों के लिए बाग होंगे, ऊंचे ऊंचे महल होंगे, खुशियां होंगी, सुकून होगा, हमेशा हमेशा के लिए। और उस दिन जो नाकाम रह गया उसके लिए ऐसा दर्दनाक और खौफनाक अजाब होगा जिसका कोई अंत नहीं। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। मैं अपने रब से दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे और आपको शुक्रगुजार होने की तौफीक अता करें। वो हमें दूसरों का दर्द समझने की तौफीक अता करें। हमें अपने रब के वायदों पर यकीन करने की तौफीक अता कर दे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा अपने वायदों का सच्चा और कौन हो सकता है। बस उसी की खातिर हमारा जीना है और बस उसी की खातिर हमारा मरना। अपना ख्याल रखिएगा।